ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशन अलीकडेच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान विजीट केला काय केलं या पोलीस स्टेशनाक आणि ह्या पोलीस स्टेशनाक जर विजीट केला जाल्यार जी आतां एक्झिस्टींग प्रिमायसीस आसा ती एरिया कितलीशी आसा आणि थंयसर जे पोलीस स्ट्रेंथ म्हणजे टोटल स्टाफाचे स्ट्रेंथ सँक्शन स्ट्रेंथ कितलें आसा? Speaker sir, before I answer that, can minister suggest a land where we can acquire? स्पीकर सर, खूप जागे आसा एक्चुअली हो पोलीस स्टेशनाचो प्रश्न हांव गेली 10 वर्सां ह्या विधानसभेन मांडटा आनी म्हाका दिसता गेल्या गव्हर्मेंटान जेन्ना होम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना आशिल्ले तेन्ना एक मिटींग जावन सुद्दां हांवें 2-3 जागा सुद्दां लोकेट करून सांगल्यो हें करून आनी त्यो प्रायवेट जागा एक्वायर करपाच्यो अशें ना, त्यो गव्हर्मेंटात कडेन आसा. म्हाका जर तुमी एक ऑफिसर तुमचो कोऑर्डिनेट करपाक येता 2-3 जागा हांव सजेस्ट करूं शकता. हांव ऑफिसर दिता पण स्पीकर सर 5/8/2004 रोजी जेन्ना हांव मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना ऑनरेबल मेंबर हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्ले आनी कुमार जोयेचे आमदारूय आशिल्ले. तांच्यांनी एक नोट घालो म्हाका की गोंयच्या पुलीस स्टेशना खातीर जागो घेवचो सर्वे नंबर 10/1 सब डिविजन which is consisting of 9,475 square meter. म्हणजे केन्ना 2004 हांवें तो 2004 ताणें 5 तारखेक नोट घाल्लो. माय एप्रुवल फॉर द प्रपोजल हॅज बीन गिवन ऑन 13/8/2004. I tried to find out what happened to that proposal. I don't know. It was owned by one Mr. Ananta Ramkrishna Sinai Dhume at that time. Today when I took out the 114 form, I find the name of Messrs. Madkaikar Builders and Developers as the owner. म्हणजे ॲक्विजिशन कर म्हणून सांगून जमीन शेवटी तुवेंच घेतली मरे. तुवें ताका कितें कितें केलें तें तो ताका विचारतकच सांगतलो. स्पीकर सर, आतांय तू जमीन सांगतलो ती फाल्यां तू विकतो घेवतो ना कशा वेल्यान. म्हणून म्हटलं तुमकां प्रायव्हेट पेक्षा थंयसर बाकीचे गव्हर्मेंट keep it on the record of the house that this is nothing short of corruption. आणि कोणी सजेस्ट करताना एक गजाल लक्षात धरा, कृपा करून I will investigate this. Because when you make a suggestion for acquiring a particular land, be careful you don't buy it under any condition or your close person does not buy it under any condition. This is a clear cut use of Land Acquisition Act for purpose of personal benefit. It comes under 13 section 3 13(1)(d) and I want to place it on the table of the house. Report. स्पीकर सर, माझे म्हणणे असे हा ही जागा रिजेक्ट कोणी केली टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगान रिजेक्ट केली काय ना ज्या वेळेर एक्वायर ते पळोवचे रिपोर्ट पळयनी लँड एक्विजिशन जेन्ना स्टार्ट केलें सम डिपार्टमेंट हॅज गिवन द नेगेटिव्ह रिपोर्ट्स that time it was dropped. Okay, स्पीकर सर माझी या हाऊसाक अजून केले रिपोर्ट जनरेट करपाक स्पीकर सर एक टाउन प्लॅनिंगान जर तू नेगेटिव्ह तुवें कशी घेतली ती विथ अ फ्युचर होप दॅट समडे यू विल convert that land. No, you cannot propose a particular land to be acquired and then purchase it. Maka सांगचे पडे की is it not corruption? We will take the cognizance of it and I am directing police anti-corruption branch today to investigate it. स्पीकर सर माझे अजून असे म्हणणे तुम्ही अजूनही एक्वायर करा ती हू स्टॉप यू शुड एक्वायर इट. तशी तुम्ही माझी अनेक जमीन एक्वायर करपाक घातला पणजे सगळ्यो जागा एक्वायर कर हू स्टॉप यू कॅन एक्वायर इट राईट नाव. हांव एक्वायर असेंब्लीन प्रश्न झाल्यानंतर I will donate that land. This technique has been used by many people to acquire properties at cheap rate. There are complaints. This is a direct case where a minister in a government recommends for acquisition and ultimately goes and purchases the same land. What has happened between proposal and purchase has to be investigated. And I am handing it to anti-corruption branch today itself for investigation. सभागृहान मेंबरांक सगळ्यांक भंय घालून हांगा विधानसभेत आवाज बंद करपाचो प्रयत्न हांव कोणाचो आवाज बंद करता. I only showed evidence. I got a file here. I am handing the file to crime branch or anti-corruption, whichever they want. A minister suggests to me, and like a fool, I clear it within 7 days because I believed that it was in good intention. तुम्ही त्या I
the full matter. I will have it investigated. I am not making any allegation at this stage because when I checked up the old record, I remembered very clearly.